বাংলাদেশে নিজস্ব প্রতিরক্ষা শিল্প গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিষয়টি সাম্প্রতিক সময় নিশ্চিত করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান। বাংলাদেশ প্রায় সকল সমরাস্ত্র ক্রয় করে দেশের মাটিতে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি গঠনের কার্যক্রম শুরু করেছে। বিষয়টি সম্পর্কে সাম্প্রতিক সময় অফিসিয়ালি তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা, যেখানে উল্লেখ করা হয় তারা সেনাবাহিনীর জন্য ট্যাঙ্ক তৈরি করবে। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकरुज्जमान ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। इस ऐलान के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद इंडिया में थरथल्ली मच गई है। इंडियन इस वक्त काफी इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं। ये जो अनाउंसमेंट है वो डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर है। बांग्लादेश अब अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बनाने जा रहा है। उसमें अब कौन से मिसाइल बनेंगे, उसमें अब कौन कौन से टैंक बांग्लादेश बनाएगा और फिर इसकी इनॉग्रेशन कब होने जा रही है, सब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। जनरल वाकरुज्जमान ने बड़ा धमाका कर दिया है। बांग्लादेश के सिपा सलार ने, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उसके बाद इंडिया की टांगें कांप रही हैं। जी हां, डिफेंस इंडस्ट्री अब बांग्लादेश में फर्स्ट टाइम दोस्तों लगने जा रही है। इससे पहले बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री तो सुना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री भी आपने देखी है, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री जो सेपरेट डिफेंस इंडस्ट्री है ये नहीं थी बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश ये लगाने जा रहा है और इसके अंदर किस तरह से जो है बांग्लादेश अपने मेड इन बांग्लादेश वो इसके अंदर टैंक बनाएगा। उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो इटली, फ्रांस और दीगर ममालिक से तो लेगा, लेकिन बांग्लादेश कोशिश करेगा कि ये जो टैंक है खुद बनाए, अपने से बनाए। फिर उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश इसको मिसाइल भी बनाएगा, यानी बांग्लादेश मिसाइल भी बनाएगा टैंक के बाद। और ये जो इक्विपमेंट्स है डिफेंस का, ये बांग्लादेश दूसरे मुमालिक को एक्सपोर्ट भी करने जा रहा है, यानी बनाने के बाद। और इस डिफेंस इंडस्ट्री की जो इनॉग्रेशन है वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस करेंगे बहुत जल्द, इसी साल। ये जो खबर है अब इंडियन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इंडियन इसमें बहुत ही ज्यादा घबराहट का शिकार है और फिर क्या कुछ नहीं कह रहे, यूनुस को कह रहे हैं, वाकरुज्जमान को कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दोस्तों ये वीडियो देख लें, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশে নিজস্ব প্রতিরক্ষা শিল্প গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিষয়টি সাম্প্রতিক সময় নিশ্চিত করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান। বাংলাদেশ প্রায় সকল সমরাস্ত্র ক্রয় করে, কারণ দেশের সমরাস্ত্র শিল্প শক্তিশালী নয়। তাই আজকের প্রতিবেদনে তুলে ধরব বাংলাদেশ ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি গঠনের পথে কতটা অগ্রসর এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের সমরাস্ত্র উৎপাদন করবে। বাংলাদেশের একমাত্র সমরাস্ত্র কারখানা বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি। বর্তমানে এর অবস্থান গাজীপুর। এর নিকটে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস। সমরাস্ত্র কারখানা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে যুদ্ধকালীন সময়, কারণ গোলাবারুদ সরবরাহ ঠিক রাখতে নিজস্ব সমরাস্ত্র কারখানাই একমাত্র ভরসা। বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে গোলাবারুদ উৎপাদন করে তা সহজেই রাজেন্দ্রপুর সামরিক ঘাঁটিতে সরবরাহ করতে পারবে। বর্তমানে বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির সমরাস্ত্র উৎপাদন সক্ষমতা সীমিত, কারণ সেনাবাহিনীর জন্য বুলেট, গ্রেনেড, মর্টার শেল ছাড়া তেমন কোনো সমরাস্ত্র উৎপাদন করতে সক্ষম নয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাই একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় দেশের মাটিতে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি গঠনের কার্যক্রম শুরু করেছে। বিষয়টি সম্পর্কে সাম্প্রতিক সময় অফিসিয়ালি তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা, যেখানে উল্লেখ করা হয় তারা সেনাবাহিনীর জন্য ট্যাঙ্ক তৈরি করবে। এটি বাংলাদেশের সামরিক ইতিহাসে বড় একটি পরিবর্তন, কারণ পৃথিবীর হাতে গোনা কয়েকটি দেশ ট্যাঙ্কের মতো সমরাস্ত্র উৎপাদন করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাহিদা এবং ভৌগোলিক বাস্তবতায় বাংলাদেশের 800+ ট্যাঙ্ক প্রয়োজন। কারণ ভারতের সাথে বিশাল সীমান্ত রয়েছে, তাছাড়া সমতল ভূমির দেশ বাংলাদেশ। ফলে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্কের সহযোগিতায় সহজেই আগ্রাসন চালাতে পারবে। আর সম্মুখ যুদ্ধে মোকাবেলা করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও আধুনিক ট্যাঙ্ক প্রয়োজন হবে।
বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রায় ৩৫০টি ট্যাঙ্ক অপারেট করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ট্যাঙ্ক মেইনটেনেন্স এবং আপগ্রেড করার সক্ষমতা রয়েছে বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির। কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন থেকে সরঞ্জাম আমদানি করে প্রায় ২০০টি টাইপ 59 ট্যাঙ্ক আপগ্রেড করেছে বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি। বাংলাদেশ সমরস্ত্র কারখানা তাই দেশের মাটিতে ট্যাঙ্ক উৎপাদনের কথা বিবেচনা করছে, কারণ এই সেক্টরে ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তবে বাংলাদেশের একার পক্ষে ট্যাঙ্ক তৈরি করা সম্ভব নয়। वाह এই জন্য ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশগুলোর সহযোগিতা লাগবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ 2টি পদক্ষেপ নিতে পারে। প্রথমত, একক কোনো দেশের সহযোগিতায় লাইসেন্স এবং প্রযুক্তি নিয়ে উৎপাদন করবে। এক্ষেত্রে তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া অথবা চীন থেকে যে কোনো একটি মডেল নির্বাচন করবে। পরবর্তীতে তার লাইসেন্স নিয়ে একই ট্যাঙ্ক বাংলাদেশের মাটিতে উৎপাদন করবে। তবে দ্বিতীয় পন্থা আরও বেশি কার্যকর। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্যাঙ্ক তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম বিভিন্ন দেশ থেকে চাহিদা অনুযায়ী ক্রয় করবে, যেমন ইঞ্জিন, হাল, টারেট, মেইন গান, আর্মর সহ বিভিন্ন সেন্সর। পরবর্তীতে নিজস্ব ডিজাইনের ট্যাঙ্ক উৎপাদন শুরু করবে। এই পরিকল্পনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য ট্যাঙ্ক উৎপাদন করলে আরও কোয়ালিটি বেটার হবে, কেননা এর মাধ্যমে ইটালি, ফ্রান্স সহ বেশ কয়েকটি দেশের সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। তুরস্ক নিজেও তাদের ট্যাঙ্ক প্রকল্পে ইটালির সরঞ্জাম ব্যবহার করে। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से अब बांग्लादेश खुद से टैंक भी बनाएगा, फिर उसके बाद मिसाइल भी बनाएगा और फिर बुलेट राइफल, वो सब जिसकी बांग्लादेश को जरूरत है। और बांग्लादेश जो इंपोर्ट करता था, अब कुछ ही टाइम में बांग्लादेश को बनाएगा भी, फिर उसके बाद बांग्लादेश इससे पैसा भी कमाएगा। दुनिया में ये इक्विपमेंट्स डिफेंस के रिलेटेड वो एक्सपोर्ट भी करने जा रहा है। इससे पहले शेख हसीना ने एक कठपुतली का मुजाहरा किया और एक एजेंट का मुजाहरा किया, और जो भारत कहता था वो शेख हसीना करती थी। यानी डिफेंस इंडस्ट्री तो बड़ी दूर की बात है, कोई भी इक्विपमेंट परचेज करना होता था वो भी मोदी जी से पहले पूछकर, इजाजत लेकर ये सब कुछ किया जाता था। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं है। अब एक आजाद रियासत है, एक आजाद मुल्क है, और उस मुल्क का जो सरबराह है वो नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। और उनके साथ जो एक बहादुर लीडर है, एक बहादुर सिपा सलार है जिसका नाम जनरल वाकरुज्जमान है। मैं समझता हूं इस ऐलान से इंडियन की जो नींदें हैं वो उड़ गई हैं, उनकी हराम हो गई हैं नींदें। अब उनको नींद नहीं आएगी, न दिन को चैन होगा न रात को चैन होगा, बस यूनुस यूनुस उनके जुबान पर होगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।